Dobar dan svima želim. Dobrodošli na moj YouTube kanal. Danas sama sebi ću da čestitam da smo prešli preko 100 potpisnika i to solidno preko 100 potpisnika, a sve svoje potpisnike ja ću da častim sa receptom torta Medovik, koji je najtraženiji recept do današnjeg dana. Medovik je jedna od najpopularnijih, najpoznatijih torta u Rusiji, ali kako ja vidim, postoji za nju veliko interesovanje i u Srbiji i za predelima Srbije. Postoji mnogo mogućnosti da spremite ovu tortu i ja ću da vam pokažem kako ja to spremam. I ja se pridržavam klasičnih načina spremanja, zato što ne želim da dodajem ni malinu, ni kakao praha, kao što sam vidjela kako ljudi iz drugih regiona to spremaju. Hoću da sačuvam ukus i aromu meda. I vidjet ćete sami kako simfonija će biti ukusa između medenih kora i kisele pavlake. Pripremu naše torte mi ćemo razdvojiti na nekoliko faza. Prvo, mi ćemo da predstavimo da se kuva fil, krem. Drugo, mi ćemo da zamesimo testo, da umesimo testo i da damo testo da odstoji malko. I poslije ćemo da napravimo kore i kore da ispečemo. A poslije ćemo da sastavimo našu tortu i da dam njoj da se odmori, da prenoći u frižideru da bi se kore se napili krema. Počinjemo sa pripremom torte. Danas ćemo napraviti tortu od tačno 1 kg. Sve sam izmjerila, sve sam provjerila. Prvi korak da uključimo šporet i da nalijemo vode i da pustimo nju da provri do ovdje neke. Pokazat ću vam kad bude došlo do vrenja, onda ćemo da smanjimo vatru i da ostavimo vodu da vri, ali ne jako. Dok nama voda se greje, mi ćemo da stavimo za našu kremu pola kilograma kisele pavlake, 100 grama krem sira, znate takvi namazni sir, zato što on ima najneutralniji, i 75 grama šećera. To ćemo sve da zajedno stavimo i da promiješamo. Kad bude krem skuvao, dodat ćemo 75 grama maslaca i da stavimo naš fil da se ohladi. Vidite, naša voda već vrije i to dobro vrije i onda ja smanjujem temperaturu do pola. Negdje od 9 otišla sam na 4,5. Sad će ona da se smiri i taman će da vri tako kako nama treba, ne prejako. Sve sastojke za kremu već smo smestili u naš drugi sudić i sad ovaj sudić ćemo da stavimo preko vode, ali pazite da dno ne dotakne do vode, inače mi ćemo da upropastimo fil. To je prvo. Drugo, s vremena na vreme provjeravajte da li još uvijek ima dovoljno vode. I treće, šta treba da radimo, to je da promiješamo svakih 5 do 10 minuta našu kremu, pa ćete da vidite kako krem već formira svoju strukturu. Svakih 5 do 10 minuta da promiješamo. Dok se naš fil kuva, mi ćemo da pripremimo testo. Testo ćemo da pripremimo tako da na tihoj vatri rastopit ćemo 75 grama maslaca, jedno jaje, 75 grama šećera i 75 grama meda. Ovaj med ja sam dobila iz Afrike, iz Ugande. Jako lijep i aromatičan med. Tako. I to ćemo samo da pustimo da se rastopi. Zato nam treba tiha vatra ovdje. Promiješat ćemo i samo da rastopimo, a poslije da prosijemo tamo brašno. Ne zaboravljamo da promiješamo naš krem.
Vidite kako lijepo su se sjedinili i jaje, i med, i šećer, i maslac. I pogledajte kakve to boje za sad. Ali morat ću da dodam 1-3 grama sode bikarbone ili 1 ravnu čajnu kašičicu. I lijepo da razmiješam. I pogledajte kako će da posvetli boja. Lijepo treba da razmiješam. Vidite kako promijenila boju, malko svjetlije postala. U posudicu sa tijestom dodajemo 350 grama brašna i obavezno brašno da prosejemo. I tijesto mora da se lijepi za ruke, ali ne smije da bude retko, inače nećemo moći da rastanemo sa oklagijom. Tijesto smo umjesili i ostavit ćemo ga u posudice da se odmori jedno 15-20 minuta. Tijesto čak i ne lijepi se ni za ruke i vidite kako dosta je elastično. Ali pokrećemo ga sa folijom i ostavimo da se odmori na jedno 15-20 minuta. Tako. Mijenja se struktura, zgušnjava se. Ali da vas upozorim, krema se kuva najmanje sat i pol vremena. I svakih 5 do 10 minuta moramo to da promiješamo. Naše tijesto se odmorilo i sad ćemo njega da izvadimo i da raspodijelimo na jednake komadiće. Iz ovog količine sastojka meni ispada 600 grama testa. Znači mi to dijelimo na 6 jednakih komadića po 100 grama. Rastanit ćemo u krug i da ispečemo u rerni. Rerna je već zagrejena na 180 stepeni. Evo, raspodijelila sam testo na 6 jednakih komadića. Vidite koliko vama stane u šakicu. To je otprilike po 100 grama svaka. Sad, mi ćemo to lijepo da smestimo na papirić. Za svaku koru mi ćemo da rastanjujemo na papiru za pečenje. Malko ćemo da pobrašnjavimo. Uzet ćemo naš komadić testa. Ne mora da bude idealni krug. Ne mora. Zato što poslije ćemo da isjeckamo kružiće koje nam biti potrebne. I to što krajevi ostanu, to ćemo da iskoristimo za dekoraciju naše torte. Rastanjujemo dosta tanko rastanjujemo. Eto tako. Ja planiram dijametar na ovakvi tanjirić, to je 16, vidite kako. Krajevi ćemo da orežemo i da iskoristimo za dekoraciju. Pre nego što pošaljemo naše kore za pečenje, mi ćemo to da nabodimo ovako sa viljuškom. Kore se peku jako brzo, u mojoj rerni se peku negdje 4-5 minuta do zlatne žute boje. Možemo sve kore tako da naspremimo i da ih naslagamo jednu na drugu, ništa njima neće da se desi. Ništa neće da se desi. Tako, zato i preporučujem to da uradite, pogotovo kad pravite tu tortu po prvi put. Zato što jako brzo se peče. Ja znam da vi sve znate i umijete sami, ali ipak ako smijem da vam dam savjet. Da bi bilo lakše da se rastanje tijesto, uvijek idete od sredine ka kraju. Od sredine ka kraju. Mnogo lakše će biti. Mnogo napora ćete uštediti i vremena. Vidite kako lako. Od sredine ka kraju. Nadam se da će ovaj savjet biti koristan za vas. Vidite, do zlatno žute boje ispekla se naša kora, do zlatno žute boje. Hajde stavit ćemo ovo da se odmori
a ovo ćemo da stavimo. I tako sa svim korama. Opa. Naš krem je gotov. Vidite kako se ukuvalo. Sad ćemo dodajemo naš maslac. Sad čekamo da se maslac rastopi. I da stavimo u krem da se hladi. Vidite, maslac se istopio i lijepo se sjedinio sa kiselom pavlakom. Sad ćemo sve to da gasimo. Skidamo sve sa vatre. I stavimo da se hladi. Ali, da zaštitimo naš krem, da ne dobije ovako u kontakt, da poklopimo sa papirom ili sa folijom. Ne, sa papirom bolje, zato što foliju će da se istope. Tako. I to će da ode da se hladi. Ispeklo se sve do zlatno-žute boje. Ovo je naša posljednja kora. Gasimo rernu i vadimo našu posljednju koru iz rerne. Da damo samo malko da se prohlade i poslije ćemo da isečemo kružiće, a krajkice ne bacamo, iskoristit ćemo ih za dekoraciju. Nastavljamo sa pripremom naše torte Medovik. Sad ćemo kore da isečemo kao kružiće. Ovaj tanjirić ima dijametar 15 cm i samo da isečemo kružiće. Kao što sam rekla, krajkice ne bacamo, zato što mi ćemo da ih iskoristimo za dekoraciju. Evo, i tako sa svim koricama ćemo da uradimo. Evo ja sečem posljednju koru, a krajkice ćemo da stavimo u blender, da usitnimo i to će nam biti dekoracija da završimo našu tortu. Evo sad ćemo da usitnimo naše krajkice u blendu. Malko ćemo da polomimo rukama da to bude sitnije. I pazite, moramo da pazimo da čuvamo naše uređaje u kuhinji. Tako da ćemo da pritisnemo kao puls. Ne odjednom na dugo, nego tako. To je to. Stigli smo do zaključne faze pripreme naše torte Medovik, tako što ćemo da saberemo sve zajedno. Ali tu opet postoji nešto što bi trebalo da se čuva. Vidite kako će ona da klizi. Odnosno, ja uzimam malko kremića i stavljam to na dno tanjira. Tek onda stavljam prvu koru. A poslije ćemo po jedno dobrih 3 supenih kašike krema na svaku koru da razravnimo. I stavljamo sljedeću koru. Malko da pritisnemo. I opet tako. I tako sve do kraja. Malko ćemo da pritisnemo koru. I ostavili smo malo kreme da obmažemo bokove sa strane našu tortu. Eto. Vidite kako smo sve lijepo uknapili. Taman kreme, taman kora, taman količinski torta.
stigli smo. Samo da dekorišemo tortu i da je ostavim da prenoći u frižideru, da bi se krem upio u pore. I sutra ćemo da ručkamo. Da pokažem kako, vidite kako lijepo se je izmrvilo naše krajkice. Uzeti konditorsku lopaticu i ovako malko da pritisnemo. Okrenemo. Opa, i malko pritisnemo i podignemo na gore. Poslije ćemo da poravnimo. Bokove smo uradili, dekorisali i sad ćemo samo da poravnimo odozgo. Dragi moje, danas smo se lijepo potrudili, danas smo lijepo odradili i pripremili smo tortu, najpopularniju rusku tortu Medovik. Što se nas tiče, mi smo svoje odradili. Sad na torti ona sad da radi, a zato ona će da prenoći u frižideru i molim vas lijepo, degustacija je sutra. Imajte malo strpljenja. Vidimo se sutra na degustaciji. A ti čего сюда пришел? Čekali i dočekali. Naša torta je spremna, prenoćila u frižideru, lijepo svoje odradila i sad je spremna za demonstraciju i za degustaciju. Ajde ja sad da isečem jedno parče da vam pokažem kako bi to trebalo da bude. Spremni smo da pogledamo kako tortica treba da bude. Evo iseći ću malo. Samo da pokažemo kako bi to trebalo da bude. Eto tako. Vidite kako lijepo se vide i kore i fil. Torta se ne troše, što se meni najviše dopada. I ukusno je, po ukusu sigurna sam. Hoćemo da probamo? Ajde. Meni se sviđa. Meni je jako lepo. A vi meni javite u komentarima kako je vama bilo i u spremanju i u jelu. A sad, još jednom da vam kažem da ova torta je moj poklon mojim potpisnicama, prvih 100 potpisnika. I da nazdravimo, da se zahvalimo njima, tima koji se već potpisao, i da poželimo dobrodošlicu mnogim stotinama novih potpisnika. Ja ću vama biti jako zahvalna i veoma će biti drago da se družimo sa vama na mom YouTube kanalu. Živjeli! Kad smo već čestitali i nazdravili našim dragim potpisnicama i sadašnjim i budućim, treba da poklonim neki bonus. Da vam kažem, ovu tortu ja sam izmjerila tačno kilogram. Ako ipak treba veća torta od 2 kilograma, javite me ili pogledajte u opisu video, zato što ne smijemo samo da udvostručimo proporcije. Ne, tamo idu sasvim drugi proporcije na tortu od 2 kilograma. To je prvo što sam htjela da kažem. A drugo, ja sam napravila okruglu tortu, klasično. Vi možete da rastavite tijesto kako vama, u srculencu, u pravougaonik, u kvadratić, kako vama bude želja. Uživajte!